lada pi hab ban resize ya kidur ban penlong passport size lani ban shna ID school lani ki ID jeng ki office baper lada don bun teli nong pi kan shem jeng e ban resize ti hakani ka video kan pani ya pi ya ka rukom ban crop ya kidur haka rukom dong jaka passport size haka por ka balangkot hangni pi ya kani ka passport size cropping ti klik ya ini action button hangni ti PUE ki action file ki don shibun te ka haduh ka ka passport size cropping ka ba ngong ip ka ni but lada jaba pimyo ya u action button hangni pila ban lek na po windows nangta select actions tani pi knyot all but F9 na ka keyboard pinyo ya u action button hangni anda pila upload ya ka to ka action file ka ba pi download pila ban click ya ka photo cropping ka main action file ti ya na po file pi haban lej hakani ka banta ka automate batch ti hangni pi pentikna ba ka action file ka ban long ka photo cropping tijid ya u folder uba pibu ya kidur kiba pidon kamban crop tinga hangni haka pictures folder ngadon u passport photos uni folder passport photos nga select u folder nang tapade nga select ya ka destination folder ti hangni pi ne u folder ba kerteng u cropping photos umdan ai ulang thali te mantanga klik ok but hangni ya kitu kidur nga resize hakani rukom andala ada bu bah pedeng ngatik lani shu I enter na ka keyboard kan sa crop but kan sa save idala di ka kamram jong pi kalong ban shule tangkum ni phim dan kamban save ya ka kala le automatic but pishu penbiang tang kani ka rukom shong jong kadur hangni kidon kumba 100 teli ai kidur te bro 100 teli nga crop hakani rukom PUE ngam save kala le la jong o kidon santeli mo santeli kidur pe hangni kidon santeli hi passport size photo tidak drag shaka photoshop tapi ya ka size naka image nang ta image size nang ta pade hangni ngan penkelal shaka centimeters PUE bakade 3.5 by 4.5 tikani ka perfect size jongka passport size photo tenga ngai scam ba PUE jong mentoy na kani video wat klat ban karsharing ini ka por